الأول أسلم منون تجوارا الدنيا ثاني ميرسم قراحات يمضبرن الكوميتي تشيبورتير ثاني ميرسم قراحات يمي الساقي قصدمت يوكلنا ترم تجميلتي ونميرر أقدم تربعة لاجيسكا أكدو أموليين جاد ناس السبت 27 فبراير يديول منه كذا 68 إسكواسن هذا غير يصغر بيدي العمر أو يصغر بيدي العمر كلمة لامون كل يوم شي سميس وكذا كيحملن تربعة لاجيسكا وكذا كيتبعن أونينا ثنمية ثم قراحات الساقي ذا ساعتين أم قراحان سالفرحة ثم قراحان يدو ساعة ساقي نهار تجميل تاكين وإلا قرأت توم سيارة زدات لكن نخدم من كوني اسميت نوسا سكواسا من زو من ثلاث تجميلين يميور قديم من المرة نبدا تشكوكاذ الستينات نولد سلعقل نرى تجميلين وطاس ميورانا قديما كذا سن بظن لعفو ربي الحمد لله نرى تجميل تروح سليسر الغاشين خاطر الساكين الطاسن الغاشين بعدين مزينكي إلا قد علمن ناخذ شحال تيكال إلا قد علمن بليك لاجياس كيجيبو الساكين ودوشارة كالكاكي لاني ميورا يعدان لان وكذا يخدمن لان وكذا تشدي بنان لان وكذا تشدي خلقن وكذا كياكل إلا قاسن توار تجبلت خاطر لو كان ما تشدي هني وتشيلي راه ساكين تربع لاجياسكا وتشيلي راه كان كويس لا ساكين دونك اشتاكي ياكل مثلا إلا تواشلت تربع لاجياسكا إلا قاس تحت الساكي بود الوقت وكان عندو كل كلين يوكن نسمغرنا النوع نسمغر أما ذي الشانيس أما ذي القدريس أما ذي ثمغرينس تربعتك الله جيسك نيغثيد وما زالت دعوضة تربعتك الله جيسك تناس نوكل غاشيدكس سكراب بني تحمل سكراب قبيلين يقلان ناخص ماشي دا قبيلين يحمل يتاوي الله جيسك ذي الكوليس يتلاس ديكس أكن نتلاسو كلين أشو كان الخلاف يلاد جروين ديف كان اكثر بيض ولا معنى اكن تلاسو كلين يتلاس مخنون الساقين يبضد الوقت وكنا تحت يوكن انفد افوس دكفوس يوكن المعاون يوكن الدلار تربعتك الله جياسكا اكن ثلازي الحمد لله سكراب وذي غسل من اسمي بداو سكواس سكراب وذي حقرا تربعتك الله جياسكا المزينة كي قلنا دي تربع الله جيسك الساكين الوقت يفكى الحقي ميوراراكي خاطر ميوراراكي الحجة تنشطح يمشي لينو كي قعدان يمشي لينو كي ديدان حس نشطح باللي كتوحقرن باللي كوسنفكينا للقيمة الساكين فكنن دي ميوراراكي بالليك تربعة الله جيسكا نيثني سيمانسن سان تسويلات سان لكاليتي وكن أدفكنن بالليك ذي ميوران أمني اثنين أمي كذي إلا لدي تربويا وكل
أنشتكي كويس مثلا يتكلت النظام نستقط غارة والفلون أشو كان par respect à la présence d'un étranger, en l'occurrence M. Lavanne. Donc je suis dans l'obligation de dire quelques mots en français. Je vous remercie. Je remercie le comité de supporters de la JSK d'avoir organisé cette cérémonie pour deux raisons. La première, pour fêter mon anniversaire de samedi dernier, et au passage, je remercie le staff technique, les joueurs, le staff médical, d'avoir remporté ce match, parce que c'était pour moi, et avec toute sincérité, un de mes plus beaux cadeaux que puisse m'offrir quelqu'un pour mes 68 ans. Aujourd'hui, encore une fois, la JSK va bien. Mais comme je l'ai dit lors d'une de mes déclarations après le match du Mouloudia, il reste beaucoup de travail à faire. Et le coach, M. Lavanne, n'est pas là pour me contredire. Il reste beaucoup de travail à faire. La JSK se porte bien. Nous sommes obligés d'être derrière cette équipe, de la soutenir, de prêter main forte à tout le staff technique, à toute la direction et à tout le staff médical qui fait un travail extraordinaire. Encore une fois, ne nous enflammons pas. Nous n'avons pas encore atteint les objectifs que nous devons atteindre aujourd'hui. Mais, encore une fois, restez derrière votre équipe. Et ça, c'est un appel à tous les supporters de la JSK à travers tout le territoire national et au-delà de la mer Méditerranée, parce qu'il y a beaucoup de supporters à travers le monde. Donc à tous ces gens-là, à tous ces supporters, je leur demanderai d'être derrière cette équipe, de la soutenir. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas, ceux qui n'aiment pas ce que fait la JSK aujourd'hui, ne peuvent nous rendre service que par leur silence. Mais pas d'injures, pas de critiques non objectives. Aujourd'hui, la JSK a besoin de tout le monde. Et encore une fois, merci, 1000 fois merci pour le comité de supporters d'avoir organisé cette cérémonie. Et pour terminer, je dirais tout simplement à M. Lavanne, entraîneur en chef de la JSK, bon vent, et en termes, j'allais dire, entre guillemets, vulgaires en football, merde pour la suite. Et merci. Avec le coach, lui-même reconnaît effectivement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et il n'est pas né de la dernière pluie. Donc je pense qu'aujourd'hui, la JSK est sur, j'allais dire, sur de bons rails, mais encore une fois, ne nous enflammons pas, il reste encore beaucoup de travail et l'avenir, nous ferons le bilan en fin de saison pour ceux qui commencent ou là qui ont commencé à douter de cette équipe. Je leur dirai de patienter jusqu'à la fin de saison. Comme dirait l'adage, nous payons les artistes à la fin du spectacle. C'est l'anniversaire de Mouloud Diboud, de la تجميل مع comité de supporters qui est l'anniversaire de Guinness. Inch'Allah, c'est ça, Zafar Biden Amar. Chekine Mouloud Diboud, moi je le connais, ça fait 45 ans. Smith par la GSK, un petit dauphin, il m'a orienté. Je crois que les conseils, ils disent que machine Hassan qui comme en étant jeune, même au début de l'année, l'un se laisse à tasque. C'est pour ça que je crois que on a réussi à la GSK. Il a joué 20 ans à la GSK, moi j'ai joué 13 ans. On a remporté des titres ensemble.
ان شاء الله شو سيني ان شاء الله تغزي الأعمار وإن شاء الله على GSK تغال Amzik avec l'équipe Aiguille jeune. Depuis le début de saison, je l'ai toujours dit, Nerd Blick, on a une équipe jeune. C'est des joueurs, il n'y a pas d'expérience, c'est des joueurs qui ont de la qualité, qui ont de la volonté, qui veulent se donner à fond sur le terrain. Et le temps nous a donné raison. Inch'Allah, bon, on ne va pas s'enflammer. Les résultats commencent à venir. Inch'Allah, c'est juste un début. Inch'Allah, on a les matchs. À commencer par Médéas, et la Coupe d'Afrique le 10. Encore une fois, joyeux anniversaire Del Mouloud. Del Mouloud, c'est une icône du club. Mouloud c'est une icône du club. Inch'Allah, ses enfants, Inch'Allah, jusqu'à 100 ans. كده سرفع ثم قران يدو سيغ سكي باش سنرتج ميلتا كثم قران يدل مولو ذي بود دل مولو ذا مكان في البام سي اون ايكون دي فوتبول ناسيونال سي ديك مثلا قران ذا نسيكس نيكول سير لا GSK. Il est en train de nous véhiculer, de faire un très grand travail au sein de la GSK. Enfin, qui ne fera pas assassiner Storzil Amri. Joyeux anniversaire. Et en même temps, comme ça, pour le comité de supporters, et que خمن باش يسهر نتجبيل ومقران لا GSK. يعطيكم صحة في سنوف جايكي وكنوي مرحبا يسون يعطيكم صحة. Anniversaire à M. Iboud. Je pense que c'est très important d'honorer les anciens joueurs et les icônes du club, parce que c'est toujours important d'avoir la mémoire du passé. Et nous aussi, je dirais au niveau de l'équipe, c'est de se référer à ce qui s'est passé avec tous le palmarès du club, c'est important. Donc voilà, c'est très bien que le comité des supporters fait cette réunion pour fêter l'anniversaire. Et ben, j'espère que les résultats vont continuer, tout le monde est content. On va tout faire pour que les résultats continuent sur cette lancée. Maintenant, comme M. Iboud l'a dit, il y a encore du travail. Et surtout, il ne faut pas s'enflammer, il faut prendre match par match et pas tirer de plan sur la comète. Restons humbles, les pieds sur terre, et on verra à la fin de la saison les résultats qu'on a obtenus. Voilà. Encore une fois, joyeux anniversaire. Merci. أزل فلاون فوالا سيجي نسد سنة تجمل تمقات إدى المولد لأن كان دا المولد تيك جديد نتابع لا GSK إلى دوني دي تمزي الناس دي تماري الناس et dans les moments difficiles سميد نسا إدى ديدنا الحمد لله ندو كل كلسي هو تيكوليا ديويا دي با كمام نرف تاعكم تاقيا قزاين نرفديت يعني كني لاق الحال الحمد لله ساقت تواليم دوبي نوطاريبي صافي 2 ans et demi نا 3 ans قرانا نخدم توجور الخدمه نلقى توجور لي ريزولطا باش كني on va tirer l'équipe vers le sommet. Il n'y a que le travail. Alhamdoulilah, c'est que أتبان شوية الخدمة. نبدا صافي 3 ans. أين بالك ويضنا نخدمنا كنا نخدم نتكمل دانيا لبني توجور بخام نبغى نبنوا في الأساس. Je pense que Dan Mouloud, il mérite plus que ça. يفكاد ومازال يفكاد يتبع لا GSK. يلقى سناد يكلا تجميل تمقرا كثر نتاقي بوساقي جو بونس كو نكون ان شاء الله فان سيزون اسنادو ان تيت انفيتي مليح لي 45 لي 50 طون يساعد ديال لا GSK ونديني يعطيكم الصحه وبقى على خير. Flaouen, donc 6 le comité de supporters. 6 من الكوميتي دو سوبورتور اونينيا اسنيني دار المولود امولي غامكاز ثازمات زمورت و ذا نيشيت on va profiter de cette occasion باش on va l'honorer
كنت زعم باللي سي تجديد ديال الفوتبول الجيريان وداني شي تكنينا ديال المولود نكونو كنقرر vous faites pas partie de l'histoire de la GSK نكون كنيني شتي l'histoire de la GSK يعطيك الصحة وك فين تخدموض وان شاء الله اسكوا ساكاك نهضر انت ترى ما كاكدينا ما سملال وداني كي تا لا فين شكرا لو طرافاي كي اون تران دو سو فير على لا GSK اما لونترينور لافال اما لا ديريكسيون كي اون تران دو فير ان بون طرافاي لو طون لور ا دوني ريزون ويعطي الصحة داني ما سملال وك لا ديريكسيون انكور اون فوا ويعطيكم الصحة. مرحبا يسول سيسمي وسيسم الكوميتي سي البريزيدون ناغ ياسميني سي لي ممبر ناغ تشرف من غطاس تصمي دوسام سيرتو ماشي من نشكر دار المولود التاريخي نشكر دار المولود ماشي ذنكيني نسد دار المولود نفرحات سطاس دا مولين سام كزادي يا ربي يلف دا عايش دقيقه رانا سيفك ربي صحه وحشاد او نضحكوا كلي الحاجه حكينا عتيدي ونصبح كاع في دار المولود نيكتو دقيقه في دار المولود يقرضي اللي يسير يبود لا نوط يمكنو الهرا مليح يزعف يروح الشيخ ني غورس الناس شتو زرا قاروي عرومي كثر نقدرني يعطيكم صحة. البركة كان ماشي زوال